Mayong adlaw for Penians, no? So karong adlaw atong i-discuss kung unsa ang mga benepisyo kung ikaw makakuha og membro ni 4PMSI sa 5 years Abuloy program. Ang nakanindot ani makatabang pata unya napay ihatag ang ato ang kapunungan agig pasalamat nga nakatabang mo sa pagdako sa ato ang organization, no? So nindot kaayo. So kung ikaw makakuha ka og usa ka tawo, no, kay syempre kitang tanan sa akong gikasulti ang pagtinabangay panaghiusa panahon sa panginahanglan mao na siya kapunungan nga magtabang sa mga tawo sa komunidad, no, nga walay gipili. So buti pasabot bisan kinsa pwede natong paapilon sa atong kapunungan nga 4PMSI. Kay kita sayod ta, no, nasayod ta nga kitang tanan mo biya. Kitang tanan mo taliwan. Kitang tanan mobiya og sa atong pagbiya gasto kaayo kana busa kinahanglan nga atong pangandaman. So pinaagi sa pag-apil sa atong kapunungan sa 4PMSI. Nindot kay ang atong kapunungan sa 4PMSI, dili ka obligaron kung pila imong mahatag ana nga bulan. Importante nga imong masabtan nga kung pila ang imong nahatag mao toy kompyuton ug i-minus didto sa imong mapili nga funeral service, no? So inaana, so dili ka obligaron, dili ka pugson kung pila lang ang imong ihatag matag bulan. Ang importante unsa to, kinahanglan atong masabtan nga kung pila ang atong nahatag mautoy kompyuton, no, para i-minus, no, sa ato ang mapili nga serbisyo para sa ato or para sa atong pamilya nga mitaliwan. Ug ikaw usa ka sa membro ni 4PMSI ug nang-invite pug kag mga tawo diin imong gipaapil sa ato ang kapunungan ni 4PMSI, dunay referral nga ihatag sa imuha. Pila man? 10%. Sulod ug taman kanus-a maghatag ang membro, duna kay 10% sa iyahang contribution, no? So asa pa kana? So for example, ang gikuha niya katong ordinary lang, no? Ordinary lang. So worth butang nato worth 21,000 package na. So 21,000 times 10%, so naa kay 2,100. So sa 2,100 kung duna kay na po, di na kay 21,000. Kung naa kay 20, di naa kay 42,000. Kung naa kay 100, naa kay 210,000. Sulod sa 5 ka tuig or unsa pila ka tuig ang iyang gusto nga pilion. So magkadaghan ang imong gi-refer, magkadako ang imong referral, no? So the more kang mo invite, the more kang mo makakuha referral. So 5 ka katuig or 7 ka tuig or 10 ka tuig kang magdawat sa referral base sa gipili nga programa sa usa ka membro. Mao ni nakanindot sa ato mao na ang benepisyo sa ato ang mga membro diin nang invite usab para mo dako atong grupo. So importante kay na nga atong masabtan nga once nga nasulod ta ni 4PMSI para dili ta maproblema sa ato ang contribution, dapat mang invite pud ta. Kay sa atong pag-invite sulod lamang sa 5, 7, 10 ka tuig niya nga contribution, mukita ka or naa kay referral nga 10%. Wala na gi-offer sa lain nga mga organization. Kita lang ana para makatabang ang atong membro nga modako ang atong grupo og dili pud maglisod ang atong member sa paghatag sa iyang contribution kay duna man siya referral matag refer niya og membro. Di ba? So nindot kayo. Mao ni pinakanindot nga mga benepisyo pag once nga mamembro ka ni 4PMSI or mahimo kang accredited consultant or accredited nga counselor, no? Or accredited nga volunteer nga maka-refer kag membro, nakapamembro ka ni 4PMSI, naka-refer kag member, duna kay
10% nga referral sa tanang tawo nimo sulod kung pila sila katuig nga nagpili sa ilang programa sa atong kapunungan. So usbon ako 10% nga referral. So kung naining kuha og katong ordinary lang, that's 21,000 package na. So sa 21,000 na kay 10%, so na kay 21 matag tao, matag member nga mosulod, na kay 21. So buti pasabot kung naa kay 2,100 matag tao, kung doon na kay na po, doon na kay 21,000. Kung na kay na po, kung doon na kay 20, doon na kay 42,000 nga referral. Kung doon na kay 100, doon na kay 210,000. Unya atong duulon mga organization. Kapunungan sa senior, kapunungan sa women's, kapunungan sa mga fisher folks, kapunungan sa mga farmers, ug ubang mga organization nga mga drivers association. Nganuman, walay tao nga mabato nato aning kalibutana. So bahala sila kung dili sila mo appeal karon, pero sa umaabot mo appeal gyud na. Mo na i-continue gyud nato og share. Kay nganuman tungod kay karon siguro dili pa sila interesado, pero pag once doon na mahitabo silang pamilya, ilan nang ma-realize nga mas nindot gudi ay nga ning appeal sila sa 4PMSI para dili na sila magkalisod-lisod kung kanang butanga mo abot, nga kanang butanga dili na to kapugnan kay wa ta masayod kinsa asa kanusa. Mukita pa ka, nakatabang pa ka, no? So importante kayo na nga masabtan natong tanan nga mga membro ni 4PMSI nga matag adlaw tagaan natog 2 hours lang. Kung ganahan ka mausab ang imong kinabuhi, tagaan natog 2 hours nga atong i-share si 4PMSI para daghan ta og makuha nga mga membro. Total dili man nato sila pugson kung pila ilang contribution. Pero mas nindot ang ilang contribution regular nga hatag nila para regular pod ang ato ang referral nga 10%. Kung naa sila bulto nga na dawat, ila pod nang ihatag iya lang ikuan para gamay na lang ang ilahang balanse kung dunay mahitabo sa ila. So pwede kang mukita dinhi or makadawat og referral nga dako ug dili na ka magproblema sa imong contribution, unya daghan kag matabangan, no? So mo na nakanindot kaayo kung moapil ta ni 4PMSI. So unsa may atong buhaton? Kung membro na ta, bisag pila ato idata pwede na, no? Nya dayon pwede na dayon ta mang refer og mga membro. So sugod dayon ang atong kita. So buti pasabot, daghan tag ma-refer, daghan tag kita, wala na tay problema sa atong hatagon, malipay pa ta kay duna na unyay sulod ang atong mga bulsa, no? So pinaagi sa pagpa-accredit sa ato ang programa, dili na gyud ka maglisod-lisod, dili na ka maghunahuna sa imong obligasyon tungod kay kugihan man ka, no? Tagailag 2 hours, matag adlaw. Ang Ginoo naghatag natog 24 oras. 8 ka oras nga matulog ta, 8 ka oras nga motrabaho ta, og 2 ka oras nga magpurpita, din ang sobra pwede na nato nang imarites. Pwede na natong gamiton sa ato ang mga friends. So unsa to itong gipangayo? 8 hours itulog, 8 hours ang itrabaho, og ang 2 hours para ni 4PMSI every day. Kung ganahan ka mausab gyud ang imong kinabuhi, kay nganuman nindot kaayo ang programa ni 4PMSI. Daghan kayong natabangan na. Tibuok Pilipinas, daghan na kayong natabangan. Kinahanglan lang ta nga nakasabot ta og unsa dinhi nga programa og unsa dinhi ning klase nga kapunungan para atong ma-share og atong matabangan ang mga tao, no? So ganahan ba kang magsugod na? Hala, pamimbro na. Bisag pila pwede kang makasugod. Pwede na sa dayon kang mangita og mga membro para modako atong grupo og mokita ka nakatabang pa ka. Mauna nga go 4PMSI 5 years Abuloy program. To God be the glory.